भैया काफी देसी काफी पुराने पुराने स्नैक्स लेके आया हूँ मैं। ऑल ऑफ इट, टेक ऑल ऑफ इट टुगेदर एंड च्यू व्हाटएवर विल कम। यू टेल इट टू च्यू। हेलो यो, सो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मेरा नाम है सतीश सिंह रावत और भैया डैमी ने बना के दे रखा है लेमन एंड हरी काढ़ा। तो ये पी रहा हूँ क्योंकि गले में अभी भी खराश है, मास्क इसलिए पहन रखा है क्योंकि मैकेनिक्स आ रखा है सही करवाने के लिए। इनफ अबाउट मी। तो अभी तुम्हारा बाबा एडिटिंग कर रहा है, ऑलरेडी सब शूट हो चुका है, कल एडिटिंग कर रहा हूँ। इतने शानदार रिएक्शन आया, तुम लोगों को मजा आ जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तुम जाओ और जाके देख के आओ। मस्त वाला वीडियो बनाया है, तुम लाइक कर देना बस। और हाँ जरूर कमेंट डाउन बिलो और ये बताना, देखने के बाद पूरा ये बताना कि कौन सा मोमेंट तुम्हें सबसे ज्यादा फनी या अच्छा लगा। तो बैक टू एडिटिंग और तुम जाके देख के आओ। हाँ जी, तो एवरीथिंग इज सेट। डैमी की मम्मी यहाँ पे है। हेलो स्वादी खाब। Oh, she thought I'm taking photo, and she's like, "Swadi Khab." You are black when you. I'm black. Oh, you are racist. Ready? Okay, you ready? Okay. So first thing is चटाक। तुम लोग स्टार्ट में जो ना कमेंट के अंदर बाबा कुरकुरे क्यों नहीं आए, तुलतुले कहाँ हैं, तुलतुले कुरकुरे कहीं नहीं मिले। सच में मैंने लेस कुरकुरे हर जगह ढूंढ के देख लिए, कहीं नहीं मिले। ऑनलाइन ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिले। मेरे हिसाब से कोविड की वजह से सप्लाई बंद हो गई, इसलिए नहीं आ पाए। तो यही मिले मुझे कुरकुरे के रिप्लेसमेंट में। आई डोंट नो, मैंने भी टेस्ट नहीं करे। तो ओके, दिस इज योर फर्स्ट थिंग यू कैन ट्राई। एंड डैमी यू डोंट नीड स्पून, कम ऑन। ओके गुड। हाउ इट स्मेल? इंडियन। एंड शी स्मेल्स गुड। यू लाइक इट? Okay, तो फिर कुरकुरे भी पसंद आना, ठीक है। I never tasted these. I tasted कुरकुरे. कुरकुरे is more famous. कुरकुरे. Yeah, good. Yeah, you try now. Good. Bit tangy, but tasty or not? So you like it? So you're gonna like kurkure too. Oh my? Yes. Fried green bean. Fried green bean. Okay, so if it's written in Thai, then it's perfect. So this one is हल्दीराम्स मूंग दाल। तो मूंग दाल ट्राई करेंगे डैमी और डैमी जी की मम्मी। यू ट्राई फर्स्ट। फर्स्ट स्मेल। डोम माई डोम खाओ, खाओ ऑल ऑफ इट, ऑल इन। It's gonna be tasty. Huh? No good. You No? Not good? What? Okay, so no alloy. मूंग दाल पसंद नहीं आई दोनों को ही। दोनों माँ बेटियों का टेस्ट इज सेम। तो Yes. परवन, दिस इज वेरी फेमस बिस्किट डैम। भैया काफी देसी काफी पुराने स्नैक्स लेके आया हूँ मैं। वो जितने मिले हैं, देखो इस कोविड सिचुएशन में इट्स हार्ड टू फाइंड, यू अंडरस्टैंड। तो चालू मत हो जाना बाबा ये कहाँ ये कहाँ, बहुत मुश्किल से मिला है और काफी अच्छी अच्छी चीजें फिर भी मिल गई हैं। ओके सो स्मैश। ओए तेरी मम्मी खा गई। तेरी मम्मी खा गई। अलॉय मकमक। ओके cool. Okay, you start. No, you don't like it? Okay, so you alloy makmak. No alloy makmak. You don't like it at all, huh? मेरे तो फेवरेट थे भैया, ये बचपन में फेवरेट। लिटिल हार्ट्स भैया, ये मुझे याद है। हे भगवान, मतलब मैंने खुद नहीं खाए सालों से ये, पर ऑब्वियसली स्टार्ट तो डैमी और उसकी मम्मी ही करेंगे, उनके लिए ला रखे हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। डन माक। इट्स अगेन स्वीट। Who want to go first? It is cute. Kill it. It's gonna be tasty. Alloy. Mak. You? Little hearts. You like it? You can eat. I don't eat. Oh, she want to take home. Okay, you can take home. You like it that much? Take it. Eat this kind of thing with We can buy her more then. Next time I will buy more. I will buy more next time. Okay. इतना पसंद आएगा भैया, चुपके से ले जा रही थी इसकी मम्मी। You want to steal my biscuits? That doesn't sound right. भेल पूरी भैया इसी शेप में मिली है तुम्हारे बाबा को भेल पूरी। So let's see how they're gonna like it or not. So this is very famous again, one of the very famous fast food in India. Bhel Puri. You are proudly presenting this. Yeah,
say Bhel Puri, it is Bhel Puri. Bhel Puri. Bhel Puri. Such a tiring language. Bhel Puri. Bhel. Bhel Puri. Puri. Bhel Puri. Bhel Puri. Yeah, look. She's pronounced it right. Ooh, oh, you have to mix it. Oh, it's gonna take a while. Smell like fart. Hey, it smells like fart. Tot. Come on. Okay. So it's not bad. Huh? You go. Yes. You like it? You like it? Am I? No? Okay. So why she make this with like? Goosebumps. Okay, yeah, it's very tangy, right? It's a mini meal. Go. Take home. No. वही मैं चाहता हूँ. I don't want to give this away. ये मैं खाऊंगा. It's tasty. Next is dark fantasy. I bet my. You guys will love it. All in. Yeah. So okay, this you take home. Little Hearts and Dark Fantasy. You tell me. Like it? But it should not be eaten alone. So should be like tea or coffee. Really? Too sweet. It's good but too sweet. Alright. Good day. Again, very, very famous biscuit. Cashew nut. Cookie. Good? Alright? Good? Alloy? Okay, finally Dami के मुंह से निकला alloy. This is like oldest and very, very, very famous biscuit. तो भैया तुम लोगों को पता है किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ यार. Lovely OG पार्ले जी. और ये लड़की मुझे पता नहीं आज तक कहाँ पे है. एक पार्ले जी बिस्किट नहीं, मैं 2 पार्ले जी के बिस्किट एक साथ लिए और फिर चाय में डुबाया. चाय की कमी हो रही. क्या पता मैं चाय ऑर्डर कराऊँ उसके बाद, क्योंकि ये सारा पैकेट तो खाएंगे नहीं. तो मैं चाय के साथ इसको मजा आ जाएगा. Cheers. Good. Your mom know the drill. You don't. Okay. Eat. Okay.อันไหนอร่อยกว่า Translation, please. She likes this one better. She likes this one. Good day better. Okay. It's very busy. It's better to eat with the tea, Indian tea. But it's okay. You can taste it like that. Huh? Good. Less taste than this. Obviously, it's cashew nut. So obviously, give me that. You don't deserve parle. हमें तो भैया पार्ले जी इज द बेस्ट. कमेंट डाउन बिलो जिसको पार्ले जी के अलावा कोई बिस्किट पसंद है. कमेंट डाउन मतलब होंगे, पर पार्ले जी जहाँ पे आते हैं और जहाँ पे इंडियन टी विद पार्ले जी, वहाँ पे कोई मुकाबला ही नहीं है बिस्किट का. पार्ले जी इज द बेस्ट. लेट मी सिट फॉर दिस वन बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू सी देयर रिएक्शन जब ये लोग खाएंगे द शो स्टॉपर हजमोला. और एक के जो है थोड़ा ज़्यादा खिलवाऊंगा. ऐसे एक टैबलेट से कुछ नहीं होगा ऑब्वियसली. तो ठीक है. नेक्स्ट इज हाजमोला. का आवाज आई है भैया. Okay, now give it to me. Give me your hand. Dammy boy. All of it. Take all of it together and chew. Ui. Okay. Chew. Why you are dancing? Tell me the taste. Come on, explain right now. Salty and tangy. Tangy. You like it? You're gonna poop a lot now, or you're gonna fart a lot. Dammy ki mummy ji, please give me your hand. Only 2. Whatever will come. Okay. Show me. Okay. 3. You tell her to chew. No. You didn't even bite. She didn't even bite, and she's like. It's not good? Alloy? No. No?
Want to try one more time? Tell your mom in Thai. ลองอีกเปล่า Aloy? โอเคโอเค Okay, okay. You? Okay. 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 Aloy? Right. อร่อย You Aloy? Aloy. Right. Okay. So you take home this? Okay, you take. Take. Aloy? Aloy. Aloy mak mak. Aloy mak mak. Aloy mak mak, you take it. Take home. Okay. Aloy? อร่อย Aloy. Aloy mak mak? Aloy. Okay, take home. Aloy? Aloy. Aloy? Aloy. Aloy, take home. Ah. Aloy? I know. No, no. I take it. जो भी रद्दड़ माल है वो सब मेरे हाथ में आएगा. Okay, next is Aloy. No? You? No? Okay, पार्ले जी मुझे देना भी नहीं था यहाँ. ये और ये मुझे नहीं देने थे. It's for me. ये चाय के साथ खाऊंगा. ये तो कभी भी खा लूंगा. Okay, final. Oh. You take home. Take home. Take home. Take home. Bye bye. Bye bye. Bye bye. You are sanitized. तो वीडियो करते हैं बैंड इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो नहीं किया तुमने अपने सुंदर सुशील बाबा को तो जाके फॉलो करो स्टे __ पे बाकी भैया हाउसवाइफ चल रहा है डैमी जी की मम्मी हाउसवाइफ भी लेके आई थी तुम्हारे जब भी मिलने आती है हाउसवाइफ तो लेके आती है तो थैंक यू आंटी जी प्लीज सब्सक्राइब विद द लाइक बटन एंड यू नो गाइस व्हाट टू डू स्टे आवारा बॉय स्टे आवारा एंड लेट मी ईट आलू भाजी Your mom is like actress. She came for just 1 hour. I will shoot and I will leave. That's it. That's how much you pay me. And she is leaving now.